कणरे किए थी कण नथी पूरा पंखु लगे पूरा पंखु लगे मत नागु नहीं माछ थी कौन होती टमाटर कहीं बुड़ुटी लिटुआटा गोटे परफेक्ट माछ धरले फिंगना नुचा नुचा से आईने फिंग दबू सी आसने पाक फिंग दबू है आईलानी से चप्पलटा तुम चप्पल खेल ये खेल भांगिला से गोड़ा हाथ किए आंची तो सार्ट पैंट खोल भाई नंगला सार्टा खोल हाँ पैसा दी लग्न पात्र पेंट खोलना भाई पेंट खोल पेंट हेलो हाय नमस्कार मु रंजित आप देखते त्रिपाठी फार्म एंड ब्लॉग आज आम आसू फार्म पोखरी माछ टे धरमु गाधे बागे जीमु वीडियो यदि भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे देखते कमी माछ धरा हो तो गाधुआटा भी देखिए चल चल जो आज माछुड़ा सब चेक करने पड़ो केते कौन माछ अच्छी ना नहीं चापीटा नहीं ये पूरा टोटाल 1.5 मास 2 मास है बंद अच्छी माछ थे ना ये एक नंबर मार चलन देखा पोखरी पोखर भल पा कबाटा देदेबू गाई पशिवे पातन चल चल जल्दी पोखरी पाक चल माछ देखा एकाचे गाधेवा आछुआ पोखरटा तले ना खोजी भी पाऊन तो एमती पिला गोटे बाछुरी पशि भितर नबू कि लिटुआ ये देखने केते बड़ हो गला बुढ़ा हो सारे ना बे जो हाँ आपे हो तार बुढ़ा हो गला पातन बड़ मसूरी आंतु ना पानी केमती अच्छी पातन 1 नंबर एड़ा माछ अच्छन ना बे खोलनी से मसूरटा खोल पानी किंतु रैंडम पानी माने रैंडम पानी चलो जने ओपनिंग कर पशिक आगे हैं पानी कम अच्छी हाँ यू यही पटरू पश आग पटरू पशु हाँ से आग पटरू पशु ये हम सार्ट पैंट खोल भाई नंगला सार्टा खोल हाँ पैसा दी लग्न पात्र पेंट खोलना भाई पेंट खोल पेंट टा खोलू था चल चल भितर आगे जान दे कुंभीर अच्छी देखिकी किंतु पानी रैंडम फार्म फोकर कई गाधु ना ना से पानी से चारियाड़े से हाँ चारियाड़े से माछ बा आनचंदी मसूरी 2 थर खंडे गुरेबा थे थे नथिने ना कौन 1,500 गोटे माछ बंची ना माछ ना मसूरटा देख ना पकई अच्छा ना
10,000 ମାଛ ଯାଉଛି ତ ପାନି ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଏତିକି ପାଣି ଗାଁର ଏମିତି କ'ଣ ନୂଆ ବୋଲି କେତେ ପାଣି କମ ପାଣି ଏଇଟା ଅଧିକ ପାଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ପାଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଗାଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ଦେଇମି ନା ମୁଁ ଚେକ୍ ଲୋକ ଦେଇ ପଡ଼ିବୁ ପୁଣି ମରିବୁ ଏଇଠି ଆଣିଲେ ପାଟନ କେତେ ପାଣି ଓଜନ ଯେମିତି ପାଣି କମ୍ ଅଛି ଜମା କେତେ ଏଇ ପଟା ଅଧିକ ନା ଥିବ ଥିବ ହଁ ଅଧିକ ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ପଶିଯାଉଛି ମାଟି ତଳୁ ରେଡ଼ି ଗୋଡ଼ ପଶିଯାଉଛି ନହେଲେ ଆହୁରି ପାଣି ହଉଛି ହେଠି ପଡ଼ ନା ସେଇପଟେ ବସିବି ଏଇଟା ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିକି ତୁ ଇଏ ଲୋକ ନା ମୁଁ ପଚାରିବି କଙ୍କଡ଼ା ମୁଁ ଆଗକୁ ପାଇବି ପୁଣି ମରିବି ଏଇଠି ପହଁରିବାକୁ ତମେ ଭଲ ହବ ଏଇ ଲଗା 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 ହେଟା ଦେଖିଆ ଲଗାତି ତୁ ପଟୁ କେମିତି ଧରିବୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ହାଁ ଗାମୁଛାଟା ପିନ୍ଧିଲୁ କଣକୁ ଚାଲ ଆସୁନୁ କଣରେ କିଏ ଥିବ କଣ ନଥିବେ ପୁରା ପଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ନେବୁ ପୁରା ପଶୁ ଲଗେଇନି ମତେ ଲାଗୁନି ମାଛ ଥିବ ବୋଲି କ'ଣ ହଉଛି ତ ମଟର କାହିଁ ବୁଡୁଛି ଲିଚୁଆଟା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ମାଛ ଧରାଲି ଆଣ୍ଡା ନଥିବେ କେହି ପୁରା ଲଗେଇକି ହଁ 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 ଗୋଟେ ମାଛ ନାହାନ୍ତି ମାଛ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କିଏ ନେଇଗଲା ଗୋଟେ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହଉନାହାନ୍ତି କାଲି ହେଡ଼ୁ ମାଛ ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିବେ ଆଉ ମାଛ କିଏ ଧରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ନାହିଁ ମାଛ ଆଇନି କାଳେ ଭିତରେ ପଶିବି କି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ନବୁ ନେଇ ଚପଲ ହଜିଲାଣି ମାଛ ତ ଟୋଟାଲ ପୋଖରୀରେ ନାହାନ୍ତି ସିଆଡେ ଚପଲ ହଜିଲାଣି ଗୋଟେ ପିଲାର ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଆଉ ନାହିଁ ପୋଖରୀ କିଏ ମାଛ ଗୁଡା ନେଲା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି 1600-1700 ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଛଡା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ହେନେ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ହେନେ ମନ ପୋଡିଯିବ ଆଉ ମାଛ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି ଚପଲଟା ହେନେ ଆଣେ ମାଛ ତ ପାଇଲେନି ଚପଲଟା ହେନେ ଆଣେ ଠିକ ଚପଲ ମିଳିଲା ରେ ଏଟା କୋଉଠି ପୁରେଇଥିଲ ଭାଇ ମୁଁ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ଲିଟର ନା ଛଡା ଏଟା କେହି ରଖିନାହାନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଜିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଚପଲଟା କୋଉଠି ରଖିଥିଲ ଦେଖେନି ସେଟା କଣ ହେଇଛି ସେ ଚପଲଟା ଏଟା କୋଉଠି ରଖିଥିଲ ଭାଇ ତୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବୁ ନା ଲିଟର ଠିକ তুমি ରଖିଛ ମତେ ଲିଟର ନା ଚପଲଟା ଆଉ ମିଳିଲା ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଚାଲ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ମାଛ ସବୁ ନାହିଁ ମାଛ ପୋଖରୀରୁ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି କିଏ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରିକି ମନଟା ମୋର ଦୁଃଖ ଅଛି ଟିକେ ଖୁସି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଙ୍ଗିନା ନୁଚା ସେ ଆଇନେ ଫିଙ୍ଗି ଦବୁ ସେ ଆସିନେ ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦବୁ ହେଲା ଏଟା ଆଇଲାନି ବେ ସେ ଚପଲଟା ଆଉ ତମେ ଚପଲ ଖେଳ ଏଠି ଖେଳିଲ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ଗୋଡ ହାତ ଚପଲ ଖୋଜିବାକୁ ଆଇଛି କିଏ ଜାଣିଛି ତୋର କୁଆଡେ ଆସିଛୁ
ଏ ଗୋଟେ ଚପଲ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ କଣ ପାଣି ଭିତରେ ଏଟା ବିକି ପାରୁନି। ହେଟା ବି ଫିଙ୍ଗି ପାରିଲୁନି। ଆର ଚପଲ ଦେଇନି କୋଉଠି ପଡିଲାଣି ନା ନେଇଆ ଆଉ ଫିଙ୍ଗିବାନି ପଳେଇବା ନେଇ ଆଇ ବଢିଆ ପବନ ଟା ଦେଲା।